Anapozungumza kwenye Wafilipi kwamba usijisumbue kwa jambo lolote, amaanishi kujisumbua kwa kufanya vitu, anamaanisha ile worrying, ile hali ya kuworry, ile hali ambayo inakuletea anxiety, ile hali ambayo inakufikisha mahali kwamba itakuwaje. Anasema hiyo hapana, kwa sababu when you do that unakuwa umeiforsake position yako ya kiungu, ambayo in that position ya kiungu it's the position ambayo you can create, ndio position unaweza kuumba, but without that position you cannot. Anapozungumza kuhusu kutulia, hamaanishi kutulia namna hii, anamaanisha something bigger, kwa sababu utulivu wa mwili peke yake it is nothing, but utulivu wa roho it is something, kwa sababu una uwezo wa kufanya mwili ulio katika mahangaiko, wakati ukiwa katika mahangaiko ukatulia. In the middle, ukiwa katikati ya storms, yet ukawa na uwezo wa kuimba haleluya. It is because in your heart, ndani yako ndiko kuna utulivu. Utulivu unapokuwa kwenye mwili, chochote kitakachotokea nje kita disturb position yako.